Hello everyone. Welcome to our presentation, Time Freedom sa MLM. This is Sir Parts, Christian Bin Bantayanan Pertosa, a Certified Achiever Mindset Developer. And yan guys yung pag-uusapan natin ngayon. Magbinisaya ta nga presentation. Ani nga topic. Kabalo ba mo unsa ang usa sa pinakadako nga benepisyo kung naa ka sa MLM or multi-level marketing? Dili lang kwarta, oras uban sa pamilya. Kay kung empleyado ka, kabalo na ta unsay routine ana, no? Alarm alas 5:30 sa buntag, bangon, ligo, dali-dali kaon dayon mag-commute, matraffic. Pag-abot sa opisina, murag human na imong energy bisan wala pa ka nagsugod og trabaho. Kinsay nakarelate ani. Unya 8 to 5 ka nagtrabaho. Pag uli nimo sa balay, kapoy na kaayo ka. Relate ba? Ang asawa mo ingon, "Han, pwede ka makatabang luto?" Ikaw mo ingon, "Pwede, pero ang maluto nako kay cup noodles lang." Usahay gani ang pinakaluto nato sa balay kay itlog. Ug kung mamaster na nimo ang itlog, level up na dayon ka sa hotdog. Pag-abot sa adobo, murag promotion na. Pero kung naa kay negosyo sama sa MLM, dili pasabot nga wala kay trabaho ha. Naa gihapon trabaho. Pero ikaw ang tag-iya sa imong oras. Imagine ninyo, sa buntag, dili ka magdali-dali. Pwede ka magluto para sa pamilya. Imbis nga, "Anak, dali lang, malate na si Papa." Mahimo na nga, "Anak, unsa man imong gusto? Pancake ba o fried rice?" Ang mga anak nimo malibog, "Ha? Si Papa man nagluto." Usay gani ang asawa mo ingon, "Han, sure ka ba nga ikaw ni?" Kaysa una, ang pinaka-contribution nimo sa kusina kay mangita og plato. Pero karon, ikaw na ang chef sa pamilya. Dili lang kay nag-earn ka, napakay oras para sa mga tawo nga importante sa imong kinabuhi. Kay tinuod lang, ang kwarta, pwede pa nimo ma-earn balik. Pero ang oras sa imong pamilya, once mawala, dili na mabalik. Mao na nga kung naadiri nga mga empleyado nga naghuna-huna, murag gusto na ako og extra income. Or base naghuna-huna mo, murag gusto ko nga mas dagan kog oras sa akong pamilya. Pwede nato na masugdan karon. Kung open mo, makakita unsaon pag-build ana nga klase nga opportunity. Join our team, Team Best. Kay diri sa Team Best, dili lang ta magisgot og negosyo. Magtinabangay ta nga mahimong best version sa atong kaugalingon. Ug kinsa kahibalo, sunod panahon, dili na lang itlog ug hotdog ang maluto ninyo. Basin whole lechon na para sa pamilya. Mauday kini atong mga miyembro sa atong Team Best. Doon na kita'y upat ka teams. Natay Team A, gikan sa Dipolog City nga si Sir Lags. O aduna na siya duha ka team. Team A1, si Sir Jazz, dito sa Dawi Negros Oriental. Team A2, bakante ni, no? Kung gusto mo nga makauban ni Sir Lags. Team B, si Ma'am Cherel sa Sikihor. Siya ay Team B1 ug B2 nga pagahimuon. Team C, Sir Everett sa Davao City. Team D, si Teacher Des. Bakante pa. So kung gusto mo apil sa Team Best, ari na, apil na. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa ato ang video. Hope nakatabang ninyo kani og sa sunod higayon mao kani si Sir Parts nag-ingon, always remember learning is lifetime. Bye bye everyone, dagang salamat.